أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وبين له السبيل إلى السعادة في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وأفضل من جاء بالبينات والهدى. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكل من بسنته يقتدى. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyam ya Muslim, mga babayani, giyang manangga ya bendingan bugan tanong sa makampataw siya ni Imanto na gaya sumipantag kusakat maana suki bugan ko diakat amyawa di si ekotamok. Giyang kaya kan diakat nagaya so ikatulwa pulau so agama Islam ko orian o ke pamayan dugan si eko sambayang. Giyang kaya kibugang usakat o tamok na importante din so kapupanglal na tanurun sabab sa kanyan na mala abulong o kapagingad na gumapi aukit ko kapupakaw sura ko butaru kapagingad. Malagi do si imi pantag ko kalilintad udi nakapaningkawiyagan antawa kasi ko kapupakalawlada ko kataong udi na ilmo sa eko Islam. Apamako ayatan o panadintad mi. So katiyatagumpia o kapagingad guwani kumasa o mga lokstan o mga una. Naikompertan ron so masatan o imanto na kailay tanong amalatan tuan bidaan kamapia so kawiyagan guwani agutungan ni alumilintad so kapupangigniran ay dinamala sabab yan upang makupangnalatan nun nakagi kanaw balumalaw lat so kapupubrisa ang utama sayran kagiyang kanan akapakalalawlad o kapupubri nagyan animal kasabupan sa kapkaadin o mga alaawid akal o kapagingad nataman din naman to nakilay tanong so mga ingad amapya so kawiyaganiran ulumilintad ukadak lang ko mga muratawiran na miya makaswa na isa asabapyan na sukitutuman ng umanipitang gisaan apu pagingad ko kipumbaganiran ko miya wajib kiran adiakat utamukiran so mga luksano na titun impitaniran diran din ipundare no nagyang kaya kibugan sa diakat taman ko bukan ka na ina sumiyang una na disiran undin na kuman si saging utaping basukan niran o disiran no makakuasa imo madiakat nagyang utadiram dikan diakat na pupagasad nagyang ko to ilaw na oman dun mau maso ikasapulo na isibe sa isaasak nagyanan na meletan no surara nagyang ko to kapaging diran maluwag suka pagintawiran maluwag suka wiyaganiran na upama ko ikompertan uro ni man to na malasukawiyagan amada kala kasukatan tanon na gumalas kasukatan na uwid na miya kadagdagla tanto so pobri rakatanong di makanggulo ino di makanggulo la sa di mapya kapkanaga ko ingiten no nagu kadin so mga lasa mo siya ko ingiten no kasabot sa giyang kanan ng mga tao diran magaga ginawiran si ko kapaniyang kawiyang sabab sa mindedereno so kabnariran si eko Islam kumipantag ko kabwe sa diakat lagi danan mambu apamako ayatan o ilaya so engad amitatan ang ko kapu ning kawiyagin agu makalalawla dun so samok agu barang-barang awidakat si ko kapagingad na ay nasabab yan lagi yung takabasatan yung utak hindi direnan o mani isa akya wajiban ko kabugay sa diakat adiran yung bugay sa diakatiran na giyang ko to kabubuli yung diakat abulong si kung mga widakat si ko kapugingad na mada na uwad na sakit ko kapugingad na dito mada kasabab sa mabubuloy udi na mada agiyang ko to abulong ay bulong sabab saan na sipong kudatan o kausaya ko anton na iputirun akan diakat agu ando manay okay akan diakat gusto mga tao apun diakata gusto mga tao kapun diakatan gusto kaya wajiban ang bugang ko diakat na ilain tanong isabab di kapakapun diakat to sabag upama ko batanod na nan paganto ka sabab pa di kapakapun diakat to sabag na paganayan to tanuron so sabagi ko mga tao na ino di makapundiakat kaaya sabuti ang ko tamok na sabab ko pindukawan yan narkiyan
kami milikan yan dabon makapapar. Sabab sa miyakwan yan utong sa kapasangyan nagusabab ko kakasagian. Na sabab ko gito isabutian na di pumumugay isaw na di pundiakat. Kaya kepikirian na ino ko pumumugan so pindu ko anak. Ginyan katawan nagyang ko tuwatamok na matagun utubid ini sarigu wala ka aya karina na pira-pira kataw tunganay di mana guntaman sa kapakatamok yan na ugid na dapasin sarigi wala sa tamok. Ikadua, karina sa gyang ko tuwa mga tao gito mapipikiriran na adna dinyan kapakauntol na gyang ka na natamok na bubuyabayan na wala utala. May tumala inibigay ka na bubuyabayan yan. Buwapias ka na bubuyabayan ka niyan. Apyag yung utatatamukon. Na bubuyabayan yan. O andi ka kuwan yan. O tamo ka inibigay niyan nun. O di na andi ka kuwan yan. Sisagyang utuwa kawasa. Kapakay pakiganatan yan so tamok yan. Na opamakugyang utuwa tamok na bunaragyang utuwa kapamikiran ng mga tao. Di pumumugay. Kaya pinduko niran. Miyakweran sa pinduko niran na kapariran ng tatamok. Ano pa makugyuti mapipikiran na data wabakiran makakuha. Sagyang tatamukiran udirang kabaya. Nasawab ko kagaya gito na matagkiran ini sarigula utala katamu ko tuli utala. Na apian to na duniura si kakuha niya sang tatamukan nibigin niya no di na piagid na ginawiran na ako anuli utala o di na pakapurak niya so tamukan na ugi ginawa niyan. Din na ba niyan sangan? Din na ba niyan patuta mo punggulo la? Guda ba niyan kagaga mo punggulo la? Nagyuto isa karina sa kapakatiron tano si sagyang ko tuwa taong. Andiya kat kaki kagyang kan natamok. Natamok ka na nula utalan. O pamako kabaya kagyan na matatapor kanan. Agu pagumanumanan raka ula utala. Natumanan ka so insaratian raka kagyan kan natamok na akinibugan yan raka na adna insaratian na. Aya insaratian nagyang kan na sabugi sagyang kan na tamo kamay to akuwa nun na imbugyan ko mga tao akikaraganan naguimbugyanan ko mga tao ap kemir din si sukap ka ragniron kaan kabulong sumala awid akal udi na andi ka ni sumala awid akal si ko kapugingin genan kapag na ditano ditoron sagyang kan ng mga tao kapadi ka buna upama ko o gyan ka na natamukan na kabayan ka matatapor ka na makadakal nandiya ka tinga sa tamukan. Ikadua sabab antok tanuron sa di ka pakapundiya ka to taon na ay sabutian na pamakukway niyan sa diya ka at sa tamukyan na kalbatan. Sabab sa madakala di itero sa si Eko may panta ko kandiya ka tinga si kubulaw ng mga baing madakala pagay sa upamakugyanan Umandin ragunan dia kata nagyang uta bulo no mga bayi na pira ragunan mialang nagyang uta dia kat ay bulon yan na gitu itindigira no sa opa man kelbetan so tamok na adna sumimbu no ulama sang uta pakai sa tigina kana man ubekel ngan ka so bulawan adna diang ka kapundia kateron ibarat na misampai sa 80 gulima taman sa 10 ka gramos na upun kalubati kakakurangan sus 80 gulima ka gramos na dadi na katian kana bukelengan kana bomang ragunan dia katan kana ikadua nagyang kana natamok na kana bukelubati iko kibuganon si eko dia kan gitu di isabo pagyang kana mga tao agyan nitindigiran na diran kuan sa dia kat so tamukeran kaano guniran sa bakalubati di niya nakatawan so tamok na igira pindia kata na budno to ditak-tak pau Allah so epsirigyan nun tamok naino kaluin tanu gusto mga dalilanan si sagyang kaya kapugusyatan no si sagyang kaya nsaka sok man so sabagi na aya din yan kapakapundia kat na aya dawan yan na tingin na diyang katawan ito na yung kita kan dia kat agu diyang katawan ito na tamo kapundia katan guwanda kan bukan so dia kat na agu pere iku ang wadia kat na genan na umatagban no to mga dawa upang makuad na kato na tawa genan ni dawan yan no di makapundia kat kadnya nga tawa na kapakatiron tanoro na madakaluman sumya makaswa kapakaisuan opa mako titu opundia katka nakapakaya pagusain ka umataong sus dapat tasuan ka kung kakuin ka sedia